हेलो गाइस किरकम आहा सबाई भाले आहा हमদের কে একজন যাইকে ওলাই যায় এটা এখন ডাইরেক্ট লখিমপুর পৌঁছে যাবে তো আজি চলে যাবে এতদিন একে সঙ্গে ঘুমাত রই একে সঙ্গে খাত রই এখন একলা একলা হয়ে যাবে দুইজনে মোটর একেবারে সর্দি খুকি পাই যায় हमদের এই যে পানিটা মেন পানিটা খাইকে লাগি গরম পানি নাই খালে ভাল নাই লাগেল গরম পানি খাইছো কই দে ওই খালে মজা আজি যাব নাই আজি যাব যায় ভিডিও बैग से की লৈছ কি লৈছ চাচা কি লৈছ बैग এইফালে শপিং কৰিছে একবাৰ हमदर যাতেলে ওলাই গলি যাই আহেন এই দুজন যাই আহেন हम तीन जन ইয়াকে छोड़ रखबे একজন के छोड़ के যাই আহি सामने है स्टेशन তোদের দেখে পাহাগ জানি তোদের ওলালে हमदर स्टेशन পাই যান এখন স্টেशन ইয়াক छोड़बो छोड़ আইকন रूम আতে লাগবে কি করবি আর এই যা হে আর আজি আর বাই বাই আজি সে লগ নাই পাবে আর কাকে খনো কে আতে আতে আর हमदर मेन रोड पहुंच গলি এটা जीएस रोड के এখন जीएस रोड के हेरे के खाली এখন আন্ধারে রাতি এখন খালি হইয়া है এখন আর आदमी নাই খেনে এখন খালি নাই হলো গাড়ি ঘোড়া চলती है গাড়ি এখনো तमाम 10টা বাজ গেলে হলো গাড়ি চলতে এত গাড়ি এ দেখছন हमदर আগু দিকে মই এই দিকে हमदर जैसे पल्टन में जते लाबा এই দিকে ও আগু দিকে স্টেশন है আগু ইয়া লাগে है 10 হলেক সঙ্গে এখন আর দুইজন থাকবই এই তো চল যাবে তো ইয়াকে পৌঁছায় রাখি আর এখন ঘর থেকে যায় ঘর থেকে যদি পাবে এখন থাকবে না হলে আরো ঘুরে যাবে রিটার্ন এদিকে এখন এদিকে রিক্সা রাতি 10টা বাজে হলো রিক্সা চলাতে এতে কামাই আর এতে কামা করো हमदर নাই কামা এইটা লাগে पल्टन बाजार এটা पल्टन बाजार करे दिने আর आदमी के भीड़ में राती कम ना जरा खाली একটা ওইটা গাড়ি ওয়ার্কের মাঝে মাঝে हमदर যাই আহি স্টেশন সত্যি আগুর গে স্টেশন है हमदर আতে स्टेशन पहुंच गेली स्टेशन पाई गला हो गला और दिखे है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और बोर्ड में देखबे के नंबर प्लेटफॉर्म में आज तो तमाम पुलिस गिरा करता है 15 अगस्त पहुंच गया लेकिन आज चेकिंग चलता है पूरा पुलिस तमाम करता है दिखे माने स्टेशन में आज तो खाली लगता है स्टेशन तो चल तो भीतर की होबे आज यार पहुंच गेली सीढ़ी में की सीढ़ी लगा की सीढ़ी हमारे स्टेशन में है स्टेशन के सीढ़ी लिप सीढ़ी लिप मतलब सीढ़ी लिप करके जाना ब्लैक की रहे ना जानी यार কি মজা একজন আমরা আগে চলে যেতে আমরা যাই এইখানে ভয় লাগল হয়ে গেলি পার হয়ে গেলি স্টেশনের ভিতরে ফল में ही এখন आदमी तो खाली लगता है इधर आदमी रखे नहीं हमदर है कि ट्रेन लाइक है 2 नंबर प्लेटफॉर्म फटाफट 2 नंबर प्लेटफॉर्म जाए टाइम पहुंच गया नहीं जानो है ना के नंबर प्लेटफॉर्म लाइक है 2 नंबर प्लेटफॉर्म लाइक है तो आदमी गिला तो नाखे साउंड तमाम की साउंड घाट साउंड बाप रे एत साउंड किरका होबे এইটা লাগে কি সাফা মজা রাতি আর মজা अंदर आई पहुंच गई को यहाँ ट्रेन नया है तो आगू दिखे सब दिमापुर दिखे साइड से आगल तो इदिके ट्रेन नया है तो यहाँ ऊपर ही इदिके वाला है इदिके यहाँ वाला प्लेटफॉर्म का तो कौनटा नाम डोनीपोलो एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म में है तो वेट करी चले की जाती आदमी है तो हमदर एक फोटो उठ लेबै तो आज चल जाबी ना जानो किरको लागत है मस्त बढ़िया तो बढ़िया लागत है घर जाते बढ़िया लागत है हमदर बेया लागत है खड़ा यही हां आवे के नहीं लगे आए रहे केले जानो लोग देती खाली बना दे एकला अंदर डोनीपोलो ट्रेन हाल में जब ट्रेन आ गया अंदर ट्रेन तो जाया है आगो हमदर पीछे जाए है चल बहुत आगे चल गेलक অত আগু গেলে মানে বলে কি না লাগে এত আগু যাহে আর এখন চল যাই আহি અહીંયા উঠি গেলে হলে हमदर আতে हमदर कोच पहुंच गेले মানে डबा S1 डबा फाइनली पहुंच गेली অত दूर से चल गाली चल आते फाइनली S1 पहुंच गेली এইটা হলো हमदर S1 डबा यार ভিতরে हमदर सीट नंबर है सीट नंबर 61 না কত है বার দেখে লাগবে यार ভিতরে এখন ঢুকে লাগবে ফাইনালি हमदर ঢুক গেলি ভিতরে এই হবো আমরা কি আই তো ব্যাগ हमदर माझी भाई का सीट एकटा यहाँ मिडिल में बैठ जाते थे बैठ रेडी আমরা 3 জন बैठ हमदर यहाँ এখন যাবই এইটাই লাগে এদিকে है अपर बाट मिडिल बाट लोअर बाट
अंदर रही साइड लोअर में এখন বট বট पे যাবই স্যার বাবা বাই 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 এই বাই বাই তো যাবি না তুই ওই যাও পাহাড়ি যাওয়া পারো রাস্তা আমরা ফোন করে পাহাড়ি যাওয়া পারো गुड नाइट अंदर में छोड़ ली हमने यहाँ से लाई गई अंदर लाई गई दिया ऐसे ऐसे जब लिफ्ट में जब चल यहाँ जब फास्ट फ्लोर में तो छोड़ दिली छोड़ के यहाँ से अंदर जब जाबई जाकर रूम में घुमाते लगभग भाभी इधर लिफ्ट से उठबो लिफ्ट में आज उठबो यहाँ से এই गरम भाप लगे इधर लिफ्ट खोलाबे लिफ्ट खोला वेट करो थी लिफ्ट से ऊपर जाबे ऊपर से सीधे जाते लगभग तो इधर आया है लिफ्ट तले डाउन 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 जाए पहुंच गए सो खुल जा खुल गला हटियो लगा तो जोन से मैं उठली अंदर उठली साइड में मैं दरजा खड़ा ही साइड में नहीं खड़ा उल्टा साइड में खड़ा आसी कथा आदमी हासबेन मैं पागल बोलबेन उल्टा दिखे ताई के लिए এখন তলে না ফেকলে লিফট এটা এখন তলে না ফেক লিফট লাগে যাই রহি ও সাইড ও আগু দিকে সে এখন কিছু দিকে চালি যা 1 নম্বর এরি লাগে নাকি ফ্লাইওভার তো আমরা যাই ও 2 নম্বর না 3 নম্বর ফ্লাইওভার হইত রহি এখন 1 নম্বর ফ্লাইওভার নাম খালি ভিডিও বানাই নাই পালি তো স্টেশন से आइकन राती हो गेला राती हर মানে ভাগৰ লাগা কথা আর ঘুমাই গলি আর কি নগল পার আইকন ঘুমাই গলি ঘুমাই আইকন এখন आज संडे लगे संडे दिन ड्यूटी कर काली ड्यूटी से आइकन এটা छोटा गिला छोटे वाला छोटा गिला छोटे गाली आइकन এখন रूम में आके देखो रूम अंधार लाइन सन कोनो नहीं है सब अंधार तो आदमी नहीं है बोले ना मैं अकेला है रूम में अकेला हो गई तो मोर रूम में देखी बेटा की एक व्यवस्था कोई रहा तो लाइन सन नहीं है এই দে দিন मैं দেখাই रही এটা हम নতুন একটা আমার মিনি ফ্যান লাইটটাকে এটা ইউজ করে মানে এটাই কাম দিয়ে লাগিলাই মানে ইমার্জেন্সি লাইন নাই है एगो बिंदासी লাইটটা জ্বলাই দিলি জ্বলাই এখন চলে है এখন এইটা দিকে আইনি এটা মোমো তা মোমো আইনি আজি মোমো খাই লেব দাবাই খাই খাই সেগুলো মোমোটা খাইলি আর মাথা ঘুরাই যায় পরে সেটা মোমোটা খাই কোন দাবাইটা খাবো তো মানে খাসি ভাল না হতে তো খাসি খাসি কোন অবস্থা বহুত বেয়া হয়ে যায় মোমো সমো খাইলে খাওয়ার পিছে আর দিয়ে কি হয় আমাদের এদিকে ভাত সাত দিনে করে আহি কি জানি দিনে করে ভাত है ওটাই চলবে আর সবজি কি আছে দেখি তো এখন আর পল্টন বাজার দিকে আর যাক লাগি মই যাব লাগবে अंदर मोमो का टुकड़ा आ गया ले नहीं हुआ खाके ভাল লাগে ले आमली ले आने तो देखाई मोमो में की खाके पनीर मोमो आज पनीर आनी है वो आगे आना तो रही तो भेजता खाते रही तो आज पनीरটা পালি পনিরটা ले आमली পনিরটা আর বেশি 10-20 টাকা বেশি আর এটা है कि ধনিয়া চাটনি কি আর এটা বগা চাটনিটা কিসে বানায় না এটা লাল চাটনি यहाँ तो झाला है এটা मीठा है এটা मीठा দেখা দিয়ে এইটা লাগে মোমো 6টা দিয়ে এত বড় বড় মোমো একটা ক্লাস খাইলি তারপরে প্যাকেটটাকে ঢালি মোমো সমো খাই লি খাই হয়ে গেলে মোমো খাই হলে লাইনটাও আই গেলে এখন পোহর লাগত ফ্যানটা তো অলপ ঘুরতে है ऑफ कर दी फैनটা অলপ ঘুরতে है এদিকে আমাদের একজন জ্যাকেট এখন তো নাই है पूरा ওলাই রাখিও ঠান্ডা হলে পিনবে কার অলপ পরফালে পিনলি লিয়ে वो डेंजर है আমাদের তো মোর দিয়ে ফ্যানটা কাম হয়ে গেলে ফ্যানটাকে এখন রাখি দিব এরকম ইমার্জেন্সি में काम आवेला ফ্যানটা তো আজি ওহ চলে গেলে তো ঘর আরে একজন ঘর যায় তো এখন 15 আগস্ট আয় না ঘর যায় তো মই একলাই মানাইলে একলাই খাতে লাগবে আর বাকি গিলা নাই আহেন আজি সানডে লাগে সবে আর নিজ নিজ কামে ঘুরে যার কি যায় মহে আর দোকান में इतने घुरो था আর কি এইটা लगा हमदर रेगुलेटर तो कितना लिया है इसका 260 लिया है ज्यादा हुआ ना कम थी 260 लिया तो ठीक है कम में लिया है उसको 280 चाहिए बोला उसका बाद हमारा दुकान जाते रहता है ना बोला काटो मोटामोटी ये सालाना 300-400 रुपया में बिक्री करता है तो गाइस अंदर रूम के एक जन सामने के रूममेट लगाई देते हैं मैंने हम तो दूसरा रूम के एक बिल्डिंग वे आले के होना वे आले लगाई दिया है खुल को लगाई दिया है
তো মই একজন নাইকিয়া থাকতে হলে তো লাগাতে আর ও তো নাইকিয়া এখন মই অত ভালসে নাই জানিল ভয় লাগে এগুলা করে এগুলা আগে পিছিয়ে করে নাই পাই তো জানে ও খুলি কোন আর দেখেহে দেখুন নতুনটাকে লাগাই দে মই আর অলপ পাইপটাকে নরম করে দিই অলপ তো বহুত টাইট থাকেল তো সেগুলো অলপ জ্বলাই নরম করে দিতে এখন গড়াল পিছিয়ে গম পাবে এখন লিক মারবে কি নাই মারবে তো লিক মারলো কি করবি আর এখন চলে লাগবে কেইদিনমান যখন তো খতম নাই হবে হলে চলে লাগবে না তো নতুন সে বদলি করে লাগবে আর যোনটা কি বলে নাই জানি বদলি করে লাগবে অলপ দিন চলি এরকমই চলক কি হয় লাগাই দেওক এখন লাগাই দেওয়ার পিছিয়ে এখন কীরকম লাগে হবে তার পিছিয়ে ভাত আহে তরকারিটা বানাবো আর এখন মোর রেগুলেটর লাগাই দিলি রেগুলেটর লাগাই এখন হলে একবারও হলেও লিক মারত আহে অলপ অলপ লিক মারত আহে আছে এটা তো বেয়া হয়ে লিক মানে আরো গ্যাসটাও লিক হয়ে অলপ ভয় ভয় মানে সেগুলো অলপ জলদি ফলি খতম হলে ঠিকই আহে বেশি নাইকি অলপে আহে বলতে একজন দেখি ধরে মোর তো আইডিয়া নাইকি আর ও দেখি দে তো অলপে আহে বলতে তো লাগাই দিলে নতুন রেগুলেটর চলবে কারো যেন তেনে তো অলপ অলপ ভয় লাগাই তো খোলা রাখে না লগে লগে বন্ধ করে বইলে তো একদিন চালাই এটাই খতম হইলে ভালসে চেক করে আনে লাগে এবারছে